Entonces la del lado derecho es la más pequeña. So guys, this is the passenger side, is the smallest one. So aquí hay un clip. En esta parte de aquí hay un clip, por lo menos en la mía. Lo vamos a presionar y después vamos a empujar hacia atrás. So guys, there is a tab here. We just need to push it down and then pull the wiper blade out towards that direction. Okay, so here we go. Entonces, gente, dependiendo del tipo de wiper blade que ustedes han comprado, es que se va a basar cómo la van a instalar. Si están comprando este tipo, usualmente viene con instrucciones. Pero básicamente vamos a presionar aquí y eso es una tapa que se va a abrir. So guys, it depends on the type of wiper blade that you have bought, but in this case, this is a cap. If you press on both sides, this thing is going to lift up, giving us access to install it in the vehicle. So let's do it. Simplemente redirigimos el gancho en la ranura y lo insertamos. Just slide it through and then pull it all the way towards you. Double check that it's properly secure. Chequen que está totalmente sujetada y cierren la tapa. Then close your cap. Just like that. Obviamente no olviden remover estas partes, estos protectores. Don't forget to remove these wiper blade protectors. Okay, esta es más sencilla. So guys, this is the easiest one. You just grab it and then turn it like that. La tomamos, la giramos de esta manera y después jalamos. And then just pull. That's it. Here is my new replacement. Just make sure you're going to insert it the same way you remove it, which is like this. Okay? It's like a little rod in the middle. We just need to press it in on this part. Hay aquí un rod, una guía. Simplemente es insertar esa guía aquí en la parte que viene del vehículo. Press in, empujamos y giramos, and then turn it, and that's it. Give it some pull it just to make sure it's properly secured to the vehicle. Jalamos para asegurarnos que está propiamente asegurada. En este caso este no tiene un protector, así que no hay problema. In this case, this one doesn't have a wiper blade protector, so we are ready to go. Bien, espero este video les ayude y como siempre tengan un día extraordinario. Por favor no olviden darle un like al video, de esa manera me dejan saber si les gusta este tipo de contenido y obviamente seguir trayéndoles más como estos o mucho mejor. Que tengan un día increíble, Dios los bendiga millones y nos vemos en un próximo video. Hey people, I hope you find this video helpful. Please don't forget to give it a thumbs up. That's your way to show me that you like this type of videos. And also, it encouraged me to bring more videos like this for all of you. Have a wonderful day and see you on the next video.